Mini vlog, John Paul's birthday celeb. Bowling gaming. Peace everyone. First try. Bokya. So sad. John Paul's turn. Wow. Oh yeah. Me again. Basic. Wow. Oh. Go, John Paul. Basic again. Magaling talaga ako dito. Ang angas mo naman po. Yo! Ang dami niya pong baong dance steps. Pwede nang panlaban sa bowling. Dance, John Paul. Go, Bertie boy. Sheesh! Nakita po ang panduruga, mga kaibigan. Hindi ako nandaya. Hindi ako nandaya. From 40, naging 66. Ang kulang yung pins. Paano nag... And the winner is Mary L. Casey. Yahoo!